Guys, sa tanang followers na ko na nasad nagsamok na sad si Lolo Dokyo, the Wonder Boy ng Cebu, ang batang kigwahon. Hindi na guys. Oh, Lolo Dokyo. Natin mabulok kong numero guys, please guys, share niya akong YouTube channel ha. Kaya panagsaran ko mag-YouTube din. Kaya gusto, kaya hasulan ko kasi mag-download pa ko sa akong videos. So, i-ato lang i-short guys ha. The best number na siya guys sa month of February. Apil na niya sa akong birthday o sa akong whole name. Oh, dira guys ha. Ako lang dali on guys. Short video lang siya lang. Please, panggaan niya akong gihatag ninyo ha. Oh. So ato ni siyang kuanon guys, panggaaning numero ha. Usa ni makakuan niyo makapabuhagay sa inyong bulsa. So kani guys, don't forget guys. 864. Oh, kani guys, mo ni the best nga number guys. Usan kani kung gihatag nga number for the best. Di ni ilad. No scam. Ano pa guys? 113-864-048. Then the next is 8. So kani guys, nigawas na ni sa STL. Paggawas na ni STL marag 718 siguro 187 ba to? So mo ni guys, itong the best number, double simi iska 0 and 817. And then atong tryo guys. The best thing nga tryo guys. Kung maigo ganis yung angle guide, so birahin niyo siya. Ay nagkalimtan ninyo. Oh, dira. Dira. Triple 1. Next is triple 3. Kanin triple 3 guys, nagawas ni sa STL. And then next is triple 6. So, 666 is a demo number. So, natin pang-kuan guys. The best of all triple, this one. Matantog the best ha. So, dara guys. 000. And 999. The last one is bullseye. Otso tayo mag otso na. Oh. So mo na guys, itong mabulok kong number. Please share my YouTube channel. Joel Explorers Berzero, ang batang kigwahon sa PCSO from Cebu with love. 113-864-048-817 triple 1, triple 3, triple 6. The best triple 0099. Ang pinaka ball size triple 8. Okay guys, please guys, kani kuanan ninyo karon, kuaanan ninyo karon. Medyo dol na sa karon sa February 1. And this one. Basta alam mo palipat ha. Kani mga number kani. Force ni the best akong gihatag. Force ni the best. Force yun na siya the best nga number akong gihatag kani. So please subscribe and share my YouTube channel. Ang batang kigwahon, the Wonder Boy, ang batang Cebu. Okay guys? And thank you very much and good luck and congratulations in advance.